जय जगन्नाथ भाई माने जय जगन्नाथ। तो आम आज बाहर के जाऊँ आमर कुलाड़े थिबा जो बागदेवी मंदिर अच्छी ऊपर बागदेवी बोली आम से जाऊँ कौन पाई जाऊँ सेटा आप वीडियो माध्यम देखिए। आ मो साथी रे आमर दुई जन छोट भाई अच्छा है आपण मैंने देखी थे लक्ष्मी पूजार आमर ये भाई को तो आप देखी थे। ये भी आमर गोटे माने गाँव रोटे मिनी ब्लॉगर है तार ब्लॉग माने तार चैनल ना हूँ कौन कहदे के ओडिया ब्लॉग्स है के ओडिया ब्लॉग्स आप देखिए। से भी तार बहुत छोट एज गोटे ब्लॉगिंग चैनल गोटे स्टार्ट कर माने करिछि आउ ब्लॉगिंग भी करे आउ मु भी ताकू सजेशन करिछि जे ब्लॉग रे तार वॉइस टा देबा पई से जेतु टिके लाज करूछि हम पिलाडा तो ताकू माने मु साथ माने मु कहिछि ताकू तू वॉइस रे माने बैकग्राउंड रे तोर वॉइस टा देले भलो लागिबो बोली ताकू कहिछि। आउ आज आम जाऊँ मंदिर बाहर गिरी आमर जोड़ा अच्छी कुलाड नियरेस्ट जो कुलाड मंदिर अच्छी बागदेवी मंदिर से जाऊँ आज कौन पे जाऊँ आप वीडियो माध्यम देखूँ कौन पे जाऊँ आम सब ए आसी पहुँची जाइचु आमर ऊपर बागदेवी जोड़ा आमर गेट अच्छी मंदिर जो गेट अच्छी देखूँ देखुन तो गेट पाखे आमर आसी पहुँची जाइए जो मैंने हुए तो न्यूज रे जो मैंने न्यूज जानुचंदी बा देखुचंदी रेगुलर आमर एरिया हो कि बाहर एरिया हो तो से आज जानी पारथे जे आमे माने कहीं के आसचु आ को जिंस पे आसचु आ जो माने न्यूज टा देखि पार नांदी देखंदु आमे कोन पे आसचु ए वीडियो माध्यम रे आपन देखंदु। ए सब आमे आसी पहुँची गलु आमर माँ बागदेवी ऊपर बागदेवी मंडप पाखे पहुँची गलु एठू सीढ़ी आमर स्टार्ट होउची ऊपर जाई बोली हैला आ जिबा एबे देखैबी आमे कोन पे आस्थिलु सेठी माने जो जगार माने घटनाटा घटी से जगह को जाकि आप देखेबी तापर जानबे आम कौन पे आसलु चलूँ जा केते सारा पहाच रही देखुन ना देखुन ऊपर जाए पूरा पहाच अच्छे चल देखुन सब पिलाने भी पिलाने सब आसछन्ते एठी देखिया पे बोली माँ मैंने भी सब एठी अछन्ती देखुचंदी माने आमे एठी आसीबार रीजन होची एठी गोटे ऊपर गोटे माने बड़ पत्थरटे थिला जोटा कि माने काल राति रे जो वर्षा होउथला बात्यार प्रभाव तो नुह ए तो आपण जानिथिबे जेते सारा हमरो घाटी अच्छी कि पत्थर माने पहाड़ एरिया अच्छी माने बहुत पूर्वर जिते सारा पहाड़ पर्वत कि घाटी एरिया अच्छी सेठू केमिति माने लैंडस्लाइड बा पत्थर केमिति खसुची आपण माने देखिथिबे कि आमर एटा नियरेस्ट जोटा आमर माने ऊपर बागदेवी मंदिर अच्छी देखंदु केमिति माने गोटे बड़ पत्थरटे खसी जाइछि हैला मंदिर रो ऊपर को गोटे बड़ पत्थरटे खसी जाइछि देखुछन माने सीढ़ी चलाड़ केते हालिया लागु देखन केते हालिया लागु देखुछन ना माने देखंतु केमिति हेइछि रेलिंग्स गुडा सब भांगी जाइछि माने जो भक्त माने सब आसुथांदी एटा धरी की वृद्ध माने हो किंबा सान छोट बड़ भक्तल माने जो आसुथांदी सेटा भांगी जाइछि पत्थरटा पड़ी माने खसिकी इवेन जो पहाच गुडा भी देखुछन ना केमिति भांगीछि देखुछन पहाच गुडा भी पूरा भांगी जाइछि आ से पत्थरटा माने कोठु खसी थिला आपन देखौछि देखंतु पत्थरटा आमर खसीछि बाप रे माने देखुछ ना एई जगह रु पत्थरटा खसीछि आमर एई पॉइंट रु ना ऊपर सेठी देखन आपन जूमिंग करो देखौछि देखंतु एटी देखुन ना गोटे ब्लैक स्पॉट गोटे अच्छी बुझे से से पत्थरटा खसी जाइए है खसी एमती खसला खसिकी जाइए आमर तले गोटे शनिदेवकर माने तले गोटे शनिदेवकर मंदिर अच्छी जोटा कि शनिदेव जो मंदिर पछर जाइए से पत्थरटा माने पड़ी बुझे आउ से माँ मैंने भी सब अच्छा आसुचंदी हैला से मानू पचारिबा जे माने केमिति कोन माने कालीर ये जो पत्थरटा पड़ी माने एठू बाहरी केमिति कोन हेइतिला से माँ माने जानिचंदी
ତାଙ୍କ ପଚାରି ଦେଖିବା ସେମାନେ ଆମକୁ ମାନେ କ୍ଲିଅର ଜିନିଷଟା କହିବେ କାହିଁକିନା ସେମାନେ ଏଇଠିର ସ୍ଥାୟୀ ବାସିନ୍ଦା ସେମାନଙ୍କୁ ବୁଝି ଦେଖିବା ଯେ କେମିତି କ'ଣ ହେଇଥିଲା କାଲିର ଜିନିଷଟା ଆସନ୍ତୁ ପଚାରିବା ଦେଖୁଛନ୍ତି ତ ରେଲିଙ୍ଗସ୍ ପୁରା କେମିତି ଭାଙ୍ଗି ପୁରା ପୁରା ଲୋଚା ହେଇଯାଇଛି ମାନେ କେତେ ବଡ଼ ପଥରଟା ତଳୁ ଯାଇନି ମା ହେରିକା ସବୁ ଅଛନ୍ତି ଆପଣ ମା ଏଇଠିର ସବୁ ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା ମାନେ ମନ୍ଦିର ଆପଣ ସବୁ ଦେଖା ଦେଖି କରୁଛନ୍ତି ହେଲେ କେମିତି କାଲି କ'ଣ ସବୁ ହେଇଥିଲା କେତେଟା ସନ୍ଧ୍ୟା କେତେଟା ଟାଇମ୍ରେ ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା ହେଲେ ସକାଳୁ ଦେଖିଲା ଆଡୁ ଆପଣ ସକାଳୁ ଦେଖିଛନ୍ତି ମାନେ ସାଉଣ୍ଡ କିଛି ଆଉ କ'ଣ ହେଲା କିଛି ସାଉଣ୍ଡ କିଛି ନାହିଁ ଥିଲେ ରାତି ଅଧରେ ଲୋକ ଆସିଥାନ୍ତେ ନାଇଁ ହେଲେ ଆପଣ ସକାଳେ ଜାଣିଲେ ଆଚ୍ଛା ସକାଳେ ଦେଖିଲା ଆଡକୁ ସବୁ ଆଇଲା ଆଡୁ ଏମିତି ସବୁ ଭାଙ୍ଗିକି ପଡିଛି ହଁ 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 ହେଲେ ଆଉ କିଏ କିଏ ସବୁ ଆସିଥିଲେ ମାନେ ପ୍ରଶାସନ ଅଧିକାରୀ ମାନେ ସବୁ ଆସିଥିଲେ ସବୁ ଆସିକିରି ସେ ଆରେ ହେରିକା ଆଉ ସବୁ ମାନେ ବ୍ଲକ ଭଞ୍ଜନଗର ଆଉ କେତେ ଲୋକ ହଁ 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 ଆସିକିରି ସେ କୁଲାର ଆମ ଗାଁର ଏ ସାହିର କ'ଣ ସବୁ କହିକି ଯାଇଛନ୍ତି ସବୁ ଦେଖିକି ଯାଇଛନ୍ତି କ'ଣ କରିବେ କାର୍ତ୍ତିକ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ପରେ ସବୁ କାର୍ତ୍ତିକ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ପରେ ସବୁ କରିବେ ହଁ ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା ହଁ ହଉ ହଉ ତ ଦେଖିଲେ ତ ମାନେ ମା ହେରିକା ସବୁ କହୁଛନ୍ତି ଯେ କାଲି ରାତିରେ ଏଇ ଜିନିଷଟା ହେଇଛି ସେମାନେ ବି ଜାଣିନାହାନ୍ତି ମାନେ କେତେବେଳେ କ'ଣ ହେଲା ଯେହେତୁ କିଛି ମାନେ ଶବ୍ଦ ଆବାଜ କିଛି ଶୁଭା ଯାଇନଥିଲା ତାଙ୍କ ମାନେ ବି ଜାଣିନଥିଲେ ଆଉ କିଛି ମା ବି ଆସିଛନ୍ତି ଦେଖିବାକୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି ନା ସବୁ ଆସୁଛନ୍ତି ଧୀରେ ଧୀରେ ସବୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଆସୁଛନ୍ତି ପାଣି ଭଉଛନ୍ତି ସବୁବେଳେ ଆଗ ମାନେ ସବୁ ନେଉଥାନ୍ତି ଆଉ ଆପଣ ପାଣି ନେଇକିରି ଉପରକୁ ଯିବାର ମାନେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ମାନେ ଆମେ ଏତିକି ଟିକେ ପାହାଚ ଚଢ଼ିଲା ବେଳୁ ଆମର ମାନେ ଯାହା ହେଉଛି ଆପଣ ମାନେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ମାନେ ପୁରା ଧଇଁ ସଇଁ ହେଇକି ଆମେ ପୁରା ମାନେ ଜୀବନ ପଳେଇଲା ଭଳିଆ ଲାଗୁଛି ତାଙ୍କେ ମାନେ ଛୋଟ ଟାଇମ୍ରୁ ମାନେ ଆଗରୁ ମାନେ ଏତେ ଏଜ୍ ହେଇଗଲାଣି ସେ ମାଆଙ୍କୁ ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ଏଜ୍ ହେଲାଣି ମା ଆପଣଙ୍କର ବୟସ କେତେ ହବ ନାଇଁ ଅଧିକ ହବ ତାହେଲେ 70-80 ପାଖାପାଖି 70+ ହବଣି ଦେଖୁଛନ୍ତି ନା ମାନେ ସେ ମା ପାଣି ମାନେ ଉପରେ ଯେହେତୁ ରୋଷେଇ ହଉଥାଏ ମାଙ୍କ ପାଇଁ ବୋଲି ତ ସେତେ ଉପରୁ ମାନେ ଏତେ ତଳୁରୁ ନେଇକି ଉପର ଯାଇ ବୋଲି ସେ ଯିବାର ମାନେ ବହୁତ ଉପରେ ଆହୁରି ଅଛି ମାନେ ମନ୍ଦିରଟା ବହୁତ ଉପରେ ଅଛି ଆମ ଏତିକି ଟିକେ ବାଟ ଚାଲିଲା ବେଳୁ କେମିତି ଲାଗୁଛି ତ ତାଙ୍କେ ଯଦି ପାଣି ଆହୁରି ବୋଝେଇକି ଧରିକି ଯାଉଥାନ୍ତି ଉପରକୁ କେମିତି ଲାଗୁଥିବ ଆଉ କ'ଣ କହିବି ଆପଣମାନେ ବି ଜାଣିପାରୁଥିବେ କେମିତି ଲାଗୁଥିବ ଜଣେ ମଣିଷ ଏଇଠୁ ପାଣି ଧରି ଉପରୁ ଯିବାଟା ରୋଷେଇ କରିବାଟା କେତେ କଷ୍ଟ ହେଉଥିବ ଆପଣ ଭାବିପାରୁଥିବେ କିନ୍ତୁ ସେଇଟା ଗୋଟେ ମାଆଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ତାଙ୍କର ମାନେ ଗୋଟେ ଆଶୀର୍ବାଦ ଥିବା ଯୋଗୁଁ ତାଙ୍କେ ଏତେ ଦୂର ବି ଉପରକୁ ଯିବା ଆସିବା କରିପାରୁଥାନ୍ତି ତ ଦେଖନ୍ତୁ ପଥରଟା କେମିତି ମାନେ ପଡ଼ିଛି ଦେଖନ୍ତୁ ସେଠି ହେଲା ମନ୍ଦିର ପଛରେ ଯେଉଁଟା ଆମର ଶନି ମନ୍ଦିର ଅଛି ତା ପଛପଟେ କେମିତି ଆସିକି ପଡ଼ିଛି କେତେ ବଡ଼ ପଥରଟା ଦେଖନ୍ତୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି ତ ମାନେ ଏପଟୁ ଏମିତି ଆସିଲା ଗଡ଼ିକି ଗୋଟେ ଭାଙ୍ଗିକି ପଥରଟା ଆସିକି ଏଇଠି ପଡ଼ିଛି ଦେଖୁଛ ନା କେତେ ବଡ଼ ପଥର ଗଛ ବି ଦେଖ ଗଛଟା ବି ଦେଖନ୍ତୁ ଗଛରେ କେମିତି ମାଡ଼ ହେଇଛି ଦେଖୁଛନ୍ତି ନା ଗଛରେ ବି ପୁରା ଅଧା ପଳେଇଲା ଭଳିଆ ହେଇଛି ପୁରା ଗୋଟେ ପୁରଟେ ପଳେଇଲା ପରିକା ପୁରା ହେଇଛି ଦେଖିଲେ ତ ମାନେ କେତେ ଜୋର ସେ ମାନେ ସେ ପଥରଟା ଗଡ଼ି ଆସିନି ଯେ ମାନେ ଗଛର ମାନେ ଭାଙ୍ଗିଛି ଯାହା ଭାଙ୍ଗିଛି ପ୍ଲସ୍ ପାହୁଚ ଆଉ ଏଇ ଯେଉଁ ରିଲିଙ୍ଗ ସବୁ ମାନେ ବ୍ୟାଣ୍ଡ କରିକି ଭିତରେ ପଶିଯାଇଛି ଭାଗ୍ୟ ଭଲ ମାନେ ଏତେ ସ୍ପିଡ଼ରେ ଯଦି ଆହୁରି ଆସିଥାନ୍ତା ମାନେ ବହୁତ ଜୋରସେ ଯଦି ଆସିଥାନ୍ତା ହୁଏତ ମନ୍ଦିରର କାନ୍ଥ ବି ଯାହା ବି ଅଛି ଆହୁରି ଆଘାତ ହେଇଥାନ୍ତା କିନ୍ତୁ ସେମିତି କିଛି ହେଇନି ପଥରଟା ରହିଯାଇଛି ଆଉ ଆଜି ସେ ମା କହିବା ଅନୁସାରେ ଆସିଥିଲେ ଆର୍ଆଇ ସାର୍ ହେରିକା ଆଉ ଆମର ବ୍ଲକରୁ ବି ବିଡ଼ିଓ ସାର୍ ହେରିକା ବୋଧେ ବି ଆସିଥାଇପାରନ୍ତି ତାଙ୍କ କହିବା ଅନୁସାରେ ତାଙ୍କେ ବି ଦେଖିକି ଯାଇଛନ୍ତି ଯାହା ବି ମାନେ କରିବେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଆମର କାର୍ତ୍ତିକ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ପରେ କରିବା ପାଇଁ ବୋଲି ସବୁ କହିଛନ୍ତି ଆଉ ପ୍ରଶାସନ ଅଧିକାରୀମାନଙ୍କୁ ଗୋଟେ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ ରହିବ ଯେ ଯେତେ ସାରା ଆମର ପାହାଡ଼ ଉପରେ ଯେତେ ସାରା ମନ୍ଦିର ଅଛି ଆପଣ ଯେଉଁ ପୁରୁଣା ମାନେ ବହୁତ ପୁରୁଣା ମନ୍ଦିର ଏଇଟା ଆମର ବହୁତ ପୁରୁଣା ଆମେ ସ୍କୁଲ ଆସିଲା ଟାଇମ୍ରେ ମନ୍ଦିର ଦେଖି ଆସୁଛୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଗୋଟେ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ ରହିବ ଯେ ଯେତେ ସାରା ପଥର ଗୁଡ଼ାକ ଯେତିକି ପାଖରେ ରହୁଛି ବଡ଼ ପଥର ଗୁଡ଼ାକ ତାକୁ ଟିକେ ହଟେଇବା ପାଇଁ ବୋଲି ମାନେ ପ୍ରଶାସନ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ
केमिति माने जेते सारा बड़ बड़ पत्थर रोचे टी हटेया पे चेष्टा करंतु नाई तो जेते सारा हमर घाटी रे भी एमिति होउची ता सहित मंदिर जेते सारा हमर जो माने पहाड़ ऊपर जेते सारा मंदिर रोची एमिति ही पत्थर अबे धीरे धीरे खसिबार लागी देखो जे आपन माने जो माडोटा हेतिला देखन पत्थर जो बाजी माने मंदिर को के कोभली भाबे आघातरा देछि आपन देखो देखुछन तो केमती पूरा फाटी की माने क्रैक हो जाइए पूरा देखुछन ना भितर भी आपन देखौछि हुए तो आपन देखि परिबे कि नाही कहि परिबे रोंदो देखुछन तो केमती माने केन भांगी जी देखो एपटे भी भांगी छी बहुत जोर से पूरा आघात दीजिए भांगी जी किछटा भांगी जाइए जिनस क्रैक होइछि ऊपर भी जेतु मंदिर माने बंद हो जाइए टाइम रे ना तो आपन भीतर पटे भी देखै थांते सेपटे टीणटा भी जो अच्छी पूरा चेपा हो भीतर को पशि जाइए देखो देखो आप देखो देखुन ना देखिले केमती भांगी